Brothers and sisters, we are still in our preaching series, exposing and defeating the enemy of the gospel. Now, I want you to understand before we proceed, my dear brothers and sisters, that the goal of the gospel is very simple. The goal of the gospel is very simple. To give you eternal life. That's very simple. The goal of the gospel. The very reason why we preach, the very reason why the apostles of Jesus Christ and all the early believers, they fought for their faith, no? Hinungdan nga nung gialaw nila nga ang uban sa ilaha gipatay, giputlan og ulo, gisunog nga buhi, gipakaon sa mga leon. They suffered all those suffering. If you study the history of Christianity, number one na ang mga apostles, no, nangamatay sila, no, and because they understood, no, that the greatest motive of the gospel is to give humanity eternal life. Nga ang Diyos lang ang makahatag igsuon. Kinabuhing walay katapusan, mauna siya. Gikan sa pag-abot ni Jesus, sa diyang nalansang siya sa cross, o nabanhaw siya. Eternal life ang gi-offer sa Ginoo, butang nga dili mahatag sa kalibutan igsuon. And that's what we are fighting for in this generation. Now, we want to expose the enemy. We want to defeat anything that hinders a believer or hinders a soul to come to know the Lord because of this truth, eternal life. No? So kung imuhang tanawon igsuon, anything nga nag-exist sa imuhang life, nga mo try og kawat, nga mo try og discourage, nga mo try og distract, na mo try og cloud sa imuhang unahuna simply because, not because of something o mga butang side bit lang, siguro kay imong anointing para mawala, imong kalayo sa Ginoo para mawala, imong kagana sa Ginoo para mawala, imong pagtuo matest. You remove all those things, the bottom line is that the enemy wants to wants to snatch, wants to steal the eternal life being planted in your life, period. Igsoon. Maura yun na. Malubog lang na kay daghantag rason, malubog lang na kay daghantag keso nani, keso nana. No? Natay mga tanaw, no? Natay mga expectations sa tong kaugalingon, sa tong pagtuo, sa tong anointing, sa gift, talent, skill, purpose. Na usahay mo ra kag malibog ka kay daghan kay ginaisip nga purpose nimo, anointing nimo, skill nimo, worth nimo, value nimo. You remove all those things. There is only one thing that is the most important thing, that what we are trying to fight is eternal life being given through the gospel message of Jesus Christ. Bottom line. So kanang mga struggle, kanang mga temptasyon, kanang mga butang nga nagatintal nimo nga muhawa, mubiya diha sa Ginoo, isa ra tumong ana igsoon. Isa ra gitumong. Discouragement, mga negative nga mogawas sa imong baba o sa baba sa imong partner o sa baba sa imong silingan, ginikanan o sa imong mga higala nga mo discourage nimo, isa ra tumong ana igsoon. Isa ra tumong ana. Nga ang eternal life nga gitanom sa Ginoo sa imuha igsoon, nagapaningkamot ang yawa, nagapaningkamot ang kaaway nga mahanaw na sa imuhang kinabuhi igsoon. No? That's why we continue to expose and we continue to urge the church, the sanctuary of worship, people who are watching now online. We continue to urge all of you to expose and defeat the enemy of the gospel. Kay isa ra gito mong ana igsoon, kawaton ang kinabuhi nga gihatag ni Kristo sa imuha. Ora gina. Walang discernment is very important. No? We discuss a lot of things and we keep on praying by the power of the Holy Spirit na makuha ninyo ang gist, no, na masabtan ninyo ang point, igsoon.
No? No, here in this church, wala kayo tay-tay magsigig tuki og kwarta. Padato, mamilyoner ka. Na usahay. No, for the sake lang po sa gingarian, nagapray yun mi nga i-bless mo, karon mo sakinan balay ana. Well off mo for the one purpose so that the gospel will be preached in all areas of your life without limit. That's the only point. That's the only point. No? So, brothers and sisters, I want you to strengthen your heart, to keep your mind alive and active, because what we are doing in this very last hour is not an ordinary thing. We expose and we defeat the enemy of the gospel that has the power to give you eternal life. Eternal life. Amen? No, so diha ta focus. Muna, it's all worth it. Tanang matun-an nato, di gyud nato katulgan. Amen? No, di gyud nato katulgan, di nato palampason. Seryosohon jud nato igsoon. Kay for us, our principle, we will preach as if we will die today. That's our principle, Pastor Raval. That's our principle. We will preach as if that we will die today. That this is our last message. Na makaingon mi sa Ginoo nga, Lord, naingon jud. Naingon jud ang pinaka-importante. Na-encourage jud. No, na-rebuke, na-encourage ang imong katawhan, na-challenge ang imong katawhan. Because everything that we are doing, it's all worth it. Because we truly fight for the gospel. Huh? So tanan na itong matunan igsoon, mag-reconcile na. Wala lang tayo nagtuon-tuon din eh. Ayan? Para naa lang tayo matunan. No? Ubay-ubay na ito ang natunan, pero ang bottom line igsoon, we want to preserve the eternal life given by the gospel. And we want to fight for other people so that they will know the gospel and they will inherit eternal life. We want to fight for our brothers and sisters. Huh? We want to encourage them. We want to communicate with them. We want to consolidate them. We want to text them, call them, visit them, to pray for them because we want them to hold on to the eternal life being given by the gospel. Amen? No? Unahan na ta ka seryoso igsoon. Ginabugal-bugalan na ta sa una kay seryoso ra kay ta. Conviction ray nagdako nato. This is our conviction. Amen? No, 15 years na ta, wag kita napalong, mao gina to ang conviction. No? For the next 15 years, same conviction gihapon. No? Because we realize anytime pwede ka mamatay, anytime pwede na may tabo sa imo, anytime wata ka balo unsay dangatan sa Davao. And anytime, pwede na ito atubangon na tumbuhi nga Diyos. Amen? So our lesson number 12 now is understanding the danger of the spirit of isolation. Muna itong hisgutan igsoon. Understanding the danger of the spirit of isolation. And this kind of spirit, no, it is really an enemy of the gospel. No? Kaya naay area ani nga klase nga espiritu nga grabe maapektuhan ang gospel. Siyempre, because if you want to isolate yourselves, you want to get rid of people. Right? You want to get rid of people. You want to isolate yourself. You want to get rid of advices. You want to get rid of people telling you about Jesus. Kay makasawa na. No, nalanag na ka, magsigig Jesus, Jesus, Jesus. No, praise Jesus. No, spirit of isolation is really an enemy of the gospel. O kailangan nato ni siya ma-rebuke, kailangan nato ni siya ma-remove. Igsoon, so that what is being planted in our hearts because of the gospel will continue to grow. Amen? E daghanag na biktima ani. No, daghanan ni siya casualty sad. No, kasulod ni siya sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, wag gid. Luoy jud kayo. Nagkamuritsing jud. Ug dili lang Christian, even ang church mismo, pag ma-isolate simbahan, grupo, ma-isolate igsoon, musaffer gyud. Nagyoy impact, negative impact. No, Proverbs 18 verse 1, this is our anchor verse. Ang gingon din whoever isolates himself seeks his own desire, take note.
the beginning of the spirit of isolation is self-will. Self-will. Same beginning of rebellion. Self-will. Same beginning of pride. Self-will. Sariling pagbuot. Personal nga desire. Mo na'y sinugdanan sa spirit of isolation. Whoever isolates himself seeks his own desire. No? Ang iyang desire maulang ang iyang focus. Wala siya nagunahuna sa desire sa Diyos. Wala siya nagunahuna sa desire sa iyang leader. Wala siya nagunahuna sa desire sa iyang mga minahal, sinabuhi. Ang iyang focus, iyang personal nga desire. Maunay sinugdanan sa isolation. And he breaks out against all sound judgment. He seeks his own desire, maunay root, and then he breaks out against all sound, wise, common, senseful judgment. He breaks all of those things. I-break niya tanang tama, tanang okay nga prinsipyo, biblical principle, sound principle of the Bible, sound advices, iyahan ang i-diminish. Unahan na siya ka-dangerous. Unahan na siya ka-ngilngig ang impact pag ang usa ka tao mahuk siya kining gitawag nato nga the spirit of isolation. Igsoon. This is really an enemy of the gospel because the gospel promotes sound teaching, sound judgment, and sound faith. The gospel. So diha igsoon. Diha nato tan-awon. Now, common mind settings built up because of isolation. Naay mga mind setting ma-create pang usa ka tawo ma-isolate in a personal level. Common ni siya. Og napa kay madungag nga slindot. Para nice good. Wapo ato ang timplada. Para di jud ka magpa-isolate. Mukuan jud ka. Mudot-dot jud ka. Sandurot jud ka sa pagtuo sa mga kaigsuonan. Common mind settings built up because of isolation. Personal level. Number 1. First, I am right and I know what I'm doing with my life. Kana. Mga tao nga nagapa-isolate, believe kayo na sila nga tama gina sila. O kung sa ilang kinabuhat, sa ilang kinabuhi, tama gina. Okay jud kay ilang paminsar. Okay jud kay ilang paminaw. Kay kung dili okay di man sila mo isolate. Di ba? Di man ka magpalayo. Ikadua, I don't need a leader or other people to grow or succeed in life. Una na ka grabe. Mga tao nga mo isolate, mga tao nga mo separate, mga tao nga magpalayo. Ang ilahang principle, di nila kailangan og somebody, mentor, leader, nga mo lead sa ilaha para mo grow sila spiritually. Dili nila kailangan ng ubang tao para mo grow sila o para mo succeed sila silang life kay tama lagi sila, kaya kay nila. Muna siya, diha. Ikatulo, I am spiritually healthy for I have a relationship with God. Enough na sila nga naa sila relasyon sa Ginoo. And they think they are spiritually healthy because they can call God and they have relationship with God. Basa po sila Bible, ampo man po sila. Ang nakalay lang kay isolated sila. Nag-inusara lang sila. Mas prefer nila magsimba sa balay kaysa mo appeal of fellowship. Mas prefer na nila nga sila lang. Silang kwarto, mas ma-feel nila ang presensya sa Ginoo kaysa sa mo sulod silang simbahan, mo ampo sila, mo kanta silang Yahweh. Yahweh matang kanta ganina. Mas prefer na nila. Mauna na nga mind setting. They really believe that they are spiritually healthy. Pero ang output, in the inner, murag, pawiran yung tawhano eh. Power kayo. Na-relasyon sa Ginoo. Spiritually healthy. Sige, ingon about God. Ang nakalay, pag tanawin mo sa layo, wam din ni simbahan. Wam din ni simba-simba. Sa balay raman na ini. Naram din siyang kwarto sa iyang holy room. And then,
I am highly spiritual for I know God is with me. Ba? Na? Okay? Oh. Believe sila nga nag-uban jud ang Ginoo sa ilaha ug mao na ilang basis nga highly spiritual sila. Lo nga naa gyud ang Ginoo nag-uban gyud sa ilaha. And then sharing of the gospel happens only via personal leading or revelation. Pakati lang na siya pero actually mga tao nga isolated niya, highly spiritual, pakati lang nang moingon nga, depende pag naay i-reveal ang Ginoo kinsa ko ang evangelization ako. Pag naay leading ang Holy Spirit sa ko, mo follow jo, pakati lang na, sa sugod lang na. Pero later on, as time goes by, mawad-an sila gana mo share sa gospel. Wala may point. Wa mo sila dalan sa kalag, asam na nila dalon. Oh. Pakati lang na. It's part of that deceptive plan of the devil. Nga okay, you're spiritually okay, you're spiritually healthy, you are isolated, and you have relationship with God, no? And then, you can feel God in your own way. Tapos, ang imong pag-serve kay by leading and by revelation, sa sugod lang na, fire kay paminaon. Pero pag moabot nagpila ka bulan, pila ka tuig, igsuon, tungod kay isolated man, di kalahutay sa pagpangalagad, kay ang pagpangalagad wala may point. Kay isolated man ka. Ang pag-share sa gospel, walay point. Kay isolated man ka. No, ang pag-Bible study, walay point. Muna, ang ending sa spirit of isolation, maabot yung ka sa point nga purely isolated o di yung ka mapuslan sa gingharian sa Diyos. No? Ug mo na'y gusto sa yawa nga mahitabo sa imuha. Magsugod sa personal nga desire, magpalahi, magpalayo, mo separate. Tapos with all the spiritual reason, quote and quote, pero ang ending igsoon, mawala jud ka sa Ginoo. Church level, napoy mga mind setting. Simbahan nga isolated. Tuo mo, tao lang nga isolated. Naay mga simbahan nga isolated igsoon. Og naay mga mentality nga na-encounter nato, no? Nga naaaning mga isolated nga simbahan. First, we are among the few chosen people by God. Convince kay na kanang mga isolated nga simbahan. Convince kay sila nga pinili sila sa Dios. O gamay ra na sila gipili sa Ginoo. Apil sila didto. Pangutan na, kinsa nag-ingon nimo? Sila. Ikaduha, we receive more revelations than any other church or community. Pundok simbahan ang claim nga mas daghan sila nadawat nga revelation kaysa sa ubang simbahan. Komo na siya, ma-build up pag isolated ang church. No, kanang feeling nga mas daghan mong alam, mas daghan mong revelation compared sa ubang simbahan. Ikatulo, we are more anointed and highly spiritual compared to other churches. More anointing, more anointed. Magamay ang madako. Basta isolated, mo na imong ma-feel na mas labaw ka, mas anointed, o mas highly spiritual compared to other churches. No? Kaupat, we are always right and always on the right track. Mga isolated nga simbahan. Convince kay sila nga tama gyud sila pirmi. Nga naa gyud sila sa tama. Kay kung naa sila doubt nga basig naa tay mali, mausab man sila. Mausab man ang sistema, mahimo mang biblical. Pero pag ang usa ka simbahan isolated nya, believe kay sa kaugalingon ang pastor o ang mga church members kay very isolated and they believe that they are always right and always on the right track, then there is no room for improvement and for reformation. And very satisfied spiritually and leave no room for improvement. No? Spiritually satisfied, walay kailangan i-change. And then, sharing of the gospel is via revelation and is a means of increase in membership. Mo ni common pag ang simbahan isolated. Ang pag-share sa gospel via revelation gihapon subjective. And then ang pag-share sa gospel is purely pagpa-increase lang sa numero simbahan. There yun, mahiwi. And then discipleship is a means of control and networking strategy. Ang discipleship, mga isolated nga simbahan. Labi na kung tanawan mo sa extreme isolation is cultic church. O man, isolated man na sila to the highest degree. No, pero unsa mo makita ang discipleship o ang pagpanudlo dito sa sulod na himong control oriented. Control oriented. And then a networking strategy. And then lastly, mo na pinakagrabe nga level,
of mindsetting. People will not be saved if they will not join our church. Ang mga tao dili maluwas pag di sila mo appeal sa sanctuary of worship. Pag isolated nga simbahan, na ginay-claim nga unana. Di man ginaingon directly, pero ang idea ba nga, yes, tinood man nga, bisa ka, pwede mo ma-receive Jesus or ano. Pero, lahi rin na, pag diri sila, sure, good. Marapture juga. Pag di ka ma-member sa di juga marapture. Diba? Pag sowers ka, sanctuary of worship member ka, rapture ready juga. Yun. Ang rapture by group. So, para ma-appeal sila, mo-appeal yun sila. Unana, isolated mindsetting. Pero ang ending igsoon, kung tanawin mo sa layo, very isolated. Mga sound doctrine and sound teaching, mawala. Masagasaan igsoon. Dili mabantayan, pero na sila i-follow nga mga doktrina nga wala na namao, wala na nahisulat sa Biblia, kaya nga nung wa man na-detect, tungod lagi kay isolated man sila. Magagmay nga simbahan or ma-mega church, kaya na mga mega church nga isolated nga church, tungod kay isolated sila, naa sila'y buhaton nga sistema, pagpanudlo, igsoon, na wala na nahisulat ni subay sa Biblia. O mauna siya ang negative impact sa isolation. So I will share to you biblical truths that go against the spirit of isolation. Tulo lang, very simple. Biblical truths that go against the spirit of isolation. Number 1, you are called to be a light. You are called to be a light. Isolation will block the light that being planted by Jesus in your life. The spirit of isolation. Ang goal ana igsoon, ang kahayag nga gibutang ni Kristo sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, dili gusto sa yawa nga mo baniog, nga mo sidlak, nga mo prosper sa imong life. And in order to do that, you have to engage yourself in this what we call isolation scheme of the devil. Kailangan ka i-isolate, kailangan ka i-capsulize para ang kahayag nga naa sa imuha nga gitanom sa Ginoo dili makita sa uban. In Matthew chapter 5 verse 14 to 16, Jesus said, "You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket." According to Jesus, walay nagpasiga og lampara nga gitaguan lang sa basket. Amen? Walay nagsindi og kandila, pag human mo sindi, imong gitakluban. Kasi may tabo, pag takluban nimo, mapalong man yun. Kung dili mapalong, masunog imong balay. Kaya nisiga gyapon. Mapalong yun. Pag itry nimo hide, itry nimo taklob, mapalong ang kalayo. Maunay negative impact sa isolation. Sa sugod, abi nimo okay kayo. Abi nimo power gihapon ka. Pero pag magsige na ka og buhat og mga practices, attitude, repetitive behavior that you are isolating yourself from the church or from other people, as time goes by, mapalong ang kalayo igsoon. Munang nag-ingon ang pulong sa Ginoo, no one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. You see that? Jesus saved you and placed His fire in your life so that you will become a light to the world. Na mahimo kang kahayag. Ingnay mong katapad, kahayag ka. Kahayag ka. That's your identity. That's your identity. Whether you like it or not, whether you are prepared for it or not, that is your kingdom identity. You are the light of the world. That is the design of God for your life.
Daghan ka og shame, daghan kag issue sa imong kinabuhi, daghan kag ayusonon sa imong kinabuhi. Wala naggool ang Ginoo ana sa diyang gitamnan kaniya sa iyang kinabuhing walay katapusan. Wala naggool ang Ginoo sa mga unresolved issues sa imong kinabuhi. Sa diyang gibutangan kaniya kahayag kay malingaw ang Ginoo magunahuna nga once you allow the light to shine in your life, all those issues will be resolved gradually. Di ba? Sa sugod, medyo hanap pa ang kahayag. Pero nagpadayon, gihapon ka. Hantod sa mo anam-anam o katinaw. Hantod sa si Kristo na lang yun ang makita sa imong kinabuhi. Igsoon. Mo na'y goal. Dili para pakaulawan ka sa Ginoo. No? Nga gamiton ka niya kahayag, tapos nakay mga ayusunon sa imong kinabuhi, mapandol-pandol ka sa unahan, tapos ma-discourage ka, padayon lang. Kay wa pa nahuman ang Ginoo. The main goal of God is for you to become the light of the world. Wala na hadlok ang Ginoo, gamiton ka. Wala siya nag-alanganin, no? Sa dihang gipili ka niya igsuon. Sure kay siya. Now, once you receive Him as your Lord and as your Savior, once you inherit eternal life, you will truly become a light. Kahayag ka. No? Thoughts to ponder. Spirit of isolation blocks the light that is intended for all to see. Always remember, no? Ang pag-isolate, ang pag-separate, ang pagpalayo sa tapok, pagpalayo sa pundok, ang pag-inusara, igsoon, no, mo na'y gamiton sa yawa nga ang kahayag, ang purpose nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi dili mahitabo. Munang enemy gid siya. Seryosoha gid na siya igsoon. Dili lang na siya basta attitude problem lang. Dili lang na siya basta as kanang culture problem or emotional problem. No, you remove all those names. You remove all those branding of how you describe it. But the bottom line, it is a demonic spirit. It is the devil trying you to get rid of eternal life. Amen? It is the devil. Kay once mabitik ka, once madala ka, anam-anamon niya og taklob ang kahayag, hantod sa mapalong ang kalayo nga naa sa imong kasing-kasing. Amen? Kedua, when we choose to isolate, we abandon our God-given purpose and directly reject the lordship of Jesus in our lives. Remember, in the verse, ang sinugdanan sa spirit of isolation is the man followed his own desire. He followed his own desire, not the desire of the higher power, the supreme being, the Lord of Lords and the King of Kings, and that is Jesus Christ. Spirit of isolation is a direct rejection of Christ's lordship in your life. Dili lang siya basta-basta lang nga nag-emote lang ka. Nga naay time gusto lang ka magpalayo. It is a rejection of the lordship of Jesus. Okay, once you surrender your life to Jesus, you are telling Jesus, Lord, I will follow you no matter what. Ikaw yun ang masunod. Ikaw yun ang masunod. Dili ako. Ikaw yun ang masunod. Let the spirit of isolation, ikaw ang masunod ug dili si Kristo. Ikaw ang masunod. No? Pwede nimo ilaro nimong kaugalingon. I can still be spiritual. I am not in the church. I can still be spiritually healthy. Masig wala ko'y leader, naginusara ko. I can still be in relationship with God. I can still worship God in my room. Nahagya po ng presensya sa Holy Spirit. Sa sugod lang na, lami kay paminaon. No, nga ang Ginoo bisag asa naa ka, musunod lang sa unsay gusto nimo. Pero later on ikaw gihapon na mag-suffer. Kaya ang ending ana mapalong yun ang kalayo. Ang suga nga gibutang ang kahayag bawala. Nga naman, kay ang lordship ni Jesus mao may diretsahan maigo igsoon. Amen. So that's the first one. One truth that go against spirit of isolation. You are called to be a light. If you are isolated, you will never be a light, as what the Bible says. Second, you are called for fellowship. First, you are called to be a light. Individually. When you receive Jesus, the Lord and Savior,
God placed eternal life in your heart, and because there is eternal life, there is salvation happen in your life, then the light of the kingdom will start to shine. Jesus will be glorified in your life. Then, second, you are called for fellowship. No? Mao ni siya ang another truth nga masagasaan sa isolation. No, siyempre, because you are isolated, then you don't want fellowship. There is no need for fellowship. Wala kay desire, di mo kailangan ng ubang tao. Wala kay desire, makig-unong sa mga kaigsuunan. No? And siyempre, para sa imo, because you are isolated, your brothers and sisters, they have no value for you. Amen? No? It's a very same principle. Sa mga barkada ba? Diba nga, dili godly. Barkada ha? Dugay na mga magkita. Maingon, may ka, dugay mo pakita. Magkay pakita-kita ba? No? Mangluod mo sa imo ha? Diba? Naman tayo mga anak-anak, diba? Because we are wired to be with people. God created us to be with people. When He saw Adam alone, Adam didn't ask God, God, give me a partner. No. God realized it. No, na kailangan sa tao og kauban mo nang gitagaan siya og partner. Maski kabalo ang Ginoo nga ang partner nga iyang gihatag kay Adan, mo'y mag-cause kay Adan nga makasala siya. Gidawat sa Ginoo ang consequence of a messy outcome for the sake of not being alone. That's why I urge you, usahay man gud kining isolation, maghatag siya og fear ba? Nga prefer nimo ma-isolate kaysa sa mo appeal ka og fellowship, mo commit ka og simbahan kay nakay mga siguro trauma sa ubang simbahan, tapos nakay mga maltreatment and experience, no? Tapos nakay mga wrong perceptions, tapos mahadlok ka basig na napug kay mabuha ana mga messy issue ba sa church. You look at God. Kung ikaw si God, tapos nakita nimo si Adam, nakabalo kaon sa ibuhaton ni Eve, magpatintal kay Satanas, at tintalon si Adan, di na lang nako tagaan si Adan og ano, puro lang mga unggoy ug mga kuan. Oh, mga lion o mga pet lang imong ihatag. Nice to kay nga mga pet, no? Apilan na lang nimo katong mga little ponies, no? Para malingaw gyud si Adan. Kay kabalo naman ka nga pagtagaan nimo siya og partner, mo na buhaton sa unahan. No, tintalon ni Satanas, tintalon niya si Adan, magkamuritsing ang humanity. Grabe, to the expense of a messy humanity, God provided a companion. Unana ka importante sa Ginoo ang naa kay makauban, igsuon. Ingna imong katapad, importante ka. Unana ka importante sa Ginoo. You count the cost, grabe. Fellowship. Nga dili mag-inusara ang usa ka individual, importante na sa Ginoo. Amen. No? So katong mga nag-ampo diha nga gusto maminyo, sige lang. Importante na sa Ginoo. Padayon lang. Padayog ampo, padayog pagwapa, padayog pagwapo. Oh, padayog panguyab kana. Importante sa pastora no, mo siming istorya. Sa may buhaton sa mga Christian. Kusog man sila mo ampo, kulang ang pagpanguyab. Kulang ang pagpanguyab. Oh. Kabalo naman yung mga young couple. Wala sa giunsa na nila na minyo na sila. No, importante kay sa Ginoo na. Ha? Nga dili ka mag-inusara, you are called for fellowship. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. A very clear verse. Gingon dire. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. You are called to be in fellowship. Not just any other individual, but to be in fellowship with Jesus Christ. You are called to be in fellowship, not outside fellowship. Gitawag ka. No? Nga makigsandurot, makigunong, makiguban ni Kristo. Unsay pasabot ana nanay meaning igsoon. 1 John chapter 1 verse 7, unsay ingon ni Apostle John, but if we walk in the light as He, Jesus, is in the light, we have fellowship with one another. No?
Kayo ang gingon sa Bible. As you walk in the light, as you walk your identity, as you follow your way to God, as you commit your life to Jesus, as you obey Jesus in your life, you will never be alone. You will never be alone. As you walk in the light, we have fellowship with one another. Muna gingon ni Apostle John, as you walk in the light, as you fulfill your calling, as you fulfill your purpose, you will never be alone. We have fellowship. Muna ilanan. Muna ang isolation, grabe kay sa mangilad og tao. Nga as if you can still maintain your spirituality, your spiritual health, even though isolated ka, wala kay commitment sa church, naalang ka sa mga balay, naalang ka sa mga kwarto, nagasimba, and then okay na ka, mabasa ka og Bible, mag-worship ka, and then mapili-pili ka og mga YouTube videos, kung asa ka makatuon, and then nakitaan mo Sanctuary of Worship TV, praise the Lord. And then mo ni mong nadungog, uy, mali din ako ginabuhat, musimba na lang ko. Huh? May natimingan ba? May nabasa. No? Ang spirit of isolation, grabe siya ka-deceptive. Di mo mabantayan. Kaya abin mo, okay ra kay ka. Abin mo, you are doing fine. No, you have all the things that you need in your life. But klaro kayo, you are called to be in fellowship with Jesus. And as you walk in the light, as Jesus is in the light, then you will never walk alone. You will never walk alone. No? Inay mo katapat, you are in the light. You are in the light. No? That's the meaning of it. No? Ang ngayon din eh. No? But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. You see that? No? Ang fear nga basig kung mukumit ko or magpakita ko, musulod kong discipleship, and then a very messy, kay siyempre, kailangan ka mo adjust og mga tao, musabot og mga tao, muantos og mga tao, nga basig ma-hurt ka or maka-hurt ka sa uban. Kailangan nga feeling, ma-wash away, ma-wash out, the tendency to fail, ma-wash out, kay naay assurance ang gingon that the blood of Jesus, His Son, purifies us. It's the blood. As we have the fellowship, the Lord will never stop changing us. Dili ka undangan sa Ginoo og bag-o. No? As long as you are walking in the light, as long as you are walking with your brothers and sisters, as long as you are in the fellowship, God will never stop purifying you. God will never stop changing you. God will never stop transforming you because you are in the fellowship. That's the promise. Pero pag mo-isolate ka, di na ka magpakita, you prefer to be alone than to be in the fellowship, then, at first, marag, oy, okay pa, I'm purified, masala ka, mga kag pasaylos, Ginoo, pasayloon man ka. No? And then you can feel na, I'm forgiven, guilt-free life. And then matingala ka, nga nung balik-balik man akong struggle, and then later on, ang guilt mo piled up, mo grabe, until sa to the point, nga di na dyan ka kabarog. Di na dyan ka, daghan na ka grason, nga di na ka magpakita sa simbahan, o the more pa dyan ka, ma-isolate o malayo igsuon. Ano man? Because the purification of the blood of Jesus, no, di na mahitabo sa imuha, kay first and foremost, Jesus is not the Lord anymore in your life. Walay change, walay transformation. Pero kung naa ka sa fellowship, imperfect ka, daghan kag ayusonon, I tell you, napakay-paglaom. Napakay-paglaom. Ano man, gamiton man yung mga igsuon, nga encourage ka. Gamiton man yung mga discipler, nga badlungon ka, i-correct ka, tabangan ka, may-mayon ka. Ang mga pastors, gamiton man sa Ginoo para makabalo ka unsay dapat nimong buhaton. Ug di sila makapoy kay mao na ilang purpose, mao na ilang calling, mao na ilang passion. No, ang Ginoo nag-establish, no, sa authority sa church o sa mga igsuon nimo, and so you will never stop changing. Munang niingon si Apostle John, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Us, apil ang apostle. Apil siya, i-purify siya sa Ginoo.
Because we walk together in the light of Christ. Amen? Thoughts to ponder. Jesus did not save you to isolate you, but to bring you into fellowship. Always remember, wala ka giluwas sa Ginoo para i-isolate ka. Di ba nina ha? No, wala ka giluwas sa Ginoo para i-separate ka nga mag-inusara ka. That's a lie of the devil. Giluwas ka sa Ginoo, unsa man na pamaagi ana ni apil ba kag revival or na-meet ka sa P-Park or asa man imong giapilan anywhere, no? It's the grace of God. It is the work of the mystery of the Holy Spirit in your life. But take note, God did not save you to isolate you. Giluwas ka, tapos para daluon ka sa fellowship, na para di ka mag-inusara. God's kingdom or church is never meant to be experienced alone. Ang kingdom sa Ginoo, ang simbahan, is never meant to be experienced alone. It is always composed of like-minded people saved by the same grace and purified by the same holy blood of Jesus. Amen? No? No? God's kingdom or church is never meant to be experienced alone. Naagyod na kauban. Dili jud ka mag-inusara. Kaya nga naman, gitawag ka sa Ginoo para naa kay kauban. Ingnay mong katapad, kauban ta ha? Dawata na lang. Wala kay choice. Magkuyog yun ta. Amen? Magkuyog yun ta. No? Unta, moabot ka sa point na mao na gid ni, magkuyog yun ta. No? And then we encourage more people to join us. Third and lastly, no, first, you are called to be a light that is against the isolation spirit. Second, you are called for fellowship that is against the isolation spirit. And third, we are called to be one in the body of Christ. We are called to be one in the body of Christ. We are the light of the world. You are called to be a light. You are called to be in a church or fellowship. Karon, we are called to be one in the body of Christ. It's very important to note that all Christians, all churches, we are called to be one in the body of Christ. It's very important. No, kay dagag mga kasimbahanan igsoon that they are very isolated. Ako naka-appeal man ko og MDPF, no, Metro Davao Pastors Fellowship. Tapos by the grace of God nahimo tang presidente. But before na nahitabo igsoon, I really see no nga daghan kaayong simbahan nga they are very isolated, they don't want to join. Mga pastors, they don't want to join. They are not comfortable to join. Tapos na ay mga first time mo attend, istoryahon ako, lahi ang mga attitude o character sa mga pastors nga isolated. Dili managad, maski nag-atubangay na mo, maski mapiksan na si mong laway pag musturya ka. So, unsa ako ang ginabuhat dito? Tanang mga bag-o nga makita na ko, magilom-ilom. Maski gamay ba mong venue, ya pag mga una, di yun maningog. Kuyawan ng mga pastor, mga tiguwang na ba ang uban, hapit na kuwaon sa Ginoo. So, mutingog jud ko. Mutingog jud ko, kaya di na ko kaya mukaon. Ako'y katapan niya, ako'y tingog-tingog sat. Ang spirit of intimidation. No, mga pastor ha, nagtuo mo kamulay na problema, anak. Maingon na lang ko, pastor, asa yun yung church? Ano ko? Yung maingon po ko, wala ko'y church ron. Okay, mali dito akong pangutan na. Samutan nyo dali. Eh mo, yung pinaka-convenient ba? Asa yung simbahan? Pastor, ano din yung simbahan? Diyan, ano? Conversation nga, small conversation. No, ala, isa-isa yun. Di yun, managad, di yun halos. Makita mo, very isolated. Very isolated. And brothers and sisters, in a church level, leadership level, grabe. Simple discernment. Makaingon medyo kang mali magyud ang mahimong isolated. Pero grabe siya nag-infiltrate sa mga kasimbahanan. Even leaders, they have nothing to do with it. They have no strength to overcome. Discernment to overcome. Di gud sila kabantay, nga una sila ka-isolated. Kaya ang basis ana, pag naay panagtapok, pag dili mo ka-isolated, you are there to create friends. Diba? Ay, pastor, mga sikat na pastor, mega church. Pero ako, di ko nagadulog mga mega church pastor. Naghanam sila kaila, diri ko sa kaning mga di na ko mailhan ng mga tao. Dito ko mag-istorya. Pag nga ako'y makatapad, istoryahon siya na ako. Dili sila exempted igsoon. Mo nang kailangan, klaro yun. We are called to be one in the body of Christ. Kaya affected. No? Ang gingaral sa Ginoo. Ang ingon ni Jesus in John 17:20-23. Ingon si Jesus din
I am praying not only for these disciples, the 12 disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. So Jesus is praying for all the believers, us. For all of us. Giampo na ta sa Ginoo 2,000 years ago. Og mo na prayer ni Jesus. In verse 21, I pray that they will all be one. That's the prayer of Jesus. Naningon siya, I'm not just praying for my disciples, the 12 disciples, na pagan pa yung isa, 11 na lang. No, wala lang niya, giampo yung mga disipulo nga kaila niya. Pila mga tao nga mutuo sa mensahe sa mga apostoles. Giampo niya, o giyang prayer, I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us so that the world will believe you sent me. Grabe. Concern kayo sa Ginoo nga ang tanang magtotoo, regardless of denomination, all those people who will believe the gospel message, they will all become one. Prayer na sa tuang Ginoo igsuon. Muna iyang pag-ampo. No? And then, verse 22, I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. Kitagaan pa ginaghimaya. Verse 23, I am in them and you are in me. Kaniyod ang nindot sad kayo. May they, no, people who will believe in Jesus, all of us, may they experience such perfect unity. Perfect unity. Wala lang nagampo ang Ginoo nga some sort of unity or maybe unity in this matter, but perfect unity. Mao na giampo sa tuang buhi nga Dios. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. You see that? If the church in general, if the body of Christ is in perfect unity, the whole world will know Jesus. The whole world will know Jesus. The whole world will know the love of God and will know the love that we shared together as one body of Christ. They will understand the message of love in a Christian way. Mo na'y impact igsuon. Giampo na sa Ginoo nga tanang mutuo sa iya tungod sa mensahe nga ginasangyaw sa mga apostoles, mahimong usa, not just one, but in perfect unity. So brothers and sisters, the thoughts to ponder is that the spirit of isolation and disunity is an antichrist. Amen? The spirit of isolation and disunity, anything that separate a church from other denomination because of Jesus, no, is an antichrist or is under the influence of this kind of spirit, directly contradicting the spirit of Christ. Grabe, klaro man kayo. Seryoso man kayo pag-ampo. Nga tanang Kristohanon, mahimong usa. Pero nganong karon grabe ang division sa church. What you see is not the culture, the difference is the culture. No. What you see is what the negative impact of the devil dividing the church of Jesus Christ. In general. Muna'y impact, muna'y infiltration, muna'y negative impact no sa yawa nga nakasulod sa mga kasimbahanan. Gusto niya i-isolate first ang usa ka believer nga dili mo appeal og fellowship, dili mo appeal og simbahan. I-isolate niyang kaugalingon in the individual level, personal level, and the higher level is the church being isolated because Satan knows that if all churches all over the world, regardless of denomination, kung mahimong united na ay event, na ay panagtapok, na ay tema, nga magka-unite because of Jesus, wa gyoy luna si Satanas sa kalibutan.
Everybody will know the love of God. Everybody will know who Jesus is. Everybody will desire the community that Jesus established, a community created by love. Amen? Laro kayo. Kung sa'yo nakapahimulag sa mga kasimbahanan, it's the spirit of isolation. It is the spirit of the Antichrist. Anti is very go against sa desire ni Jesus. Nagampo siya nga magkahiusa, pero karon unsay nitabo? Grabe, dali ra kaayo sa mga church leader mo separate. Dali ra kaayo sa mga kasimbahanan mo ingon nga lahi man na sila, lahi man pud ta, sagdi na sila. Namuhat ang Ginoo sa ilahan, namuhat man pud ang Ginoo sa tuwa diri. Sige lang at the end ani. No, walay weight ang being united. No, walay desire. Wa ka basag Biblia. Mo ni giampo. Tanang leaders, pastors, church leaders, pag unta mabasa nila ang John 17, makaamgo sila. That they need to be in the body of Christ. They need to be united with other churches. Dili pasabot nga muuyon ka sa tanang doktrina sa ubang simbahan. Kaya nasa lilaylay nga, no. All of us, we are all united that Jesus is Lord. Amen. That He deserves all our praise, that He deserves all our worship. Regardless of denomination. Maura gina. That salvation by grace through faith in Christ alone. That's the common ground. No? That we believe in the working power of the Holy Spirit. No? That we believe that this life is temporary and our life is eternal with God. We all agree. No? So kailangan ma-unite ang church kay maunay prayer, maunay desire sa Ginoo, and any spirit, any reason, any culture, any mentality that go against the desire of Jesus is not of God, and it is of the devil, and that is the spirit of the Antichrist. Hallelujah. Lakpakan na to ang mga bata. Kaya kayong banal, builog, walis, pastor. Builog wali mo, samot pa yung karibaybal, di ba? Pag managan pa mga bata, simbahan. Nag-isgot kami ganina while traveling. Maabot og 50 ka bata. Andam-andamon dyan na ito itong building na dako gina itong nursery room. Bata pa more. Hallelujah. Thoughts of under second, the move to be one with the body of Christ must always be the desire of every church. Say amen. The move to be one with the body of Christ must always be the desire of every church. Always remember, unity in the body of Christ, it doesn't mean na ma-uniform ang tanang doktrina, practices sa church. No, that's not unity in the body of Christ. Unity in the body of Christ, that in despite of diversity of nature and culture and practices inside the church ni commit na as long as Jesus is Lord, as long as Jesus is God, as long as Jesus is the source of eternal life, and He deserves all the worship, the glory, and adoration, as long as Jesus is the highest person or being in a church or in a fellowship, then that's enough. Amen? That's enough. So, dapat magkuyog diha, pag ngay mga gathering, magkuyog ang mga hymnal o ang mga rakrakan. Christian. Mutong sao na pagbahin na. Na naay time nga saba, naay time nga solemn. Grabe, no? Pag time nga saba, manabo lang sa dalunggan. Pag solemn na, Okay, di man usually, the nature of worship, culture, no, usually worship di masagasaan. Worship siya, asaba kayo, nagagamit, nag-trance. Dito mapil diha kayo. Alingog mo kayo na. Dito kayo sa Bunawan sa una, nga na nag-away, Pentecostal o Baptist. Kay, ang Pentecostal, sabay man silang simba, alas 9. Karon ang Pentecostal, kusog kayo mo palo o drums. Sana, alam. Pos ang mga Baptist nga tradisyonal, hymnal man sila. So, basa naman sila kuan. Keyboard lang. Di sila kasimbag tarong kay bunal-bunalan man grabe na to kay. Nag-away Nag-away. Ipa-aircon na inyo hangkuan, isirado na inyo. Siyempre, way kwarta sad kay mga Pentecostal noon man nga way kwarta gyud.
No, magministriya nga saba jud kayo niya boy kwarta di magbunal-bunal nag-drums ito. Naglalisay gid I think na-resolve naman siguro. Oh. Mo na isa worship away gina siya. No? So brothers and sisters, regardless of unsa nga kultura, dili mo undang og desire og ampo ang kasimbahanan nga makigiusa. At least apil og kana mga event nga united event nga klaro kayo nga lihok sa Ginoo. Amen. Kay si Jesus man ang desire ana. So kung naay mga event nga united event, it's very clear. Klaro kayo ang interpretation. It is Jesus calling everyone to be united. Wala na ilain. It's not the organization. It is Jesus calling everyone to be united and to lift His name on high so that everyone will know the love of God. Amen? No? So always remember, no? You are called to be a light. You are called for fellowship. And we are called to be one in the body of Christ. Word to remember, the spirit of isolation causes more damage than promoting self-preservation or church preservation because it directly contradicts the Word of God. Many deceptions sa spirit of isolation. Self-preservation. I-preserve na to ang simbahan. I-preserve na to ang sanctity sa church. I-preserve na to ang atong kultura. Di yun ta makigunong o gubang simbahan. Di na ta mapila-pila na kay grabe. No, basig makurap ta, basig makuan ta. No, diri ra gyud ta kita-kita ra gyud. Self-preservation. No, church preservation. Pero di siya mo prosper, di siya i-bless sa Ginoo kay ni kontra man siya sa pulong sa Ginoo. Walay blessing. No? It hinders believers from being a light to others, diminishes their conviction to share the gospel, and separates churches instead of uniting them as one body in Christ. Amen? Always remember, the bottom line of spirit of isolation is to remove the eternal life being invested of God in your life. Ang kalayo nga gitanom sa Ginoo gusto ng Satanas nga mapalong na siya. Para mapalong na kailangan ka i-isolate. Ayaw sugot igsuon nga may tabo na sa imo. Amen. Let us all stand.